Kopi Senangan Tabi Malaysia Madani Miampai Kedah Fainijo idhabar aidusun sesedepan aditi tada kaisad kahapedam 5 tulan kahapedam 2 2025. Perintah Pegun menganjur pengakanan magigian sebagai sembagian di penuang pemeramaian Krismas bagian Pegun di ketimpun kepadam 6 gisam kepadam siam tulan kepadam 2 diti. Pemeramaian di Kumainsan di bagian Pegun dilod kanjur di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Penerikaan Peruan Kuasa Tegaya Datu Ewan Benedict Minabaros hatus tulun mengindaput kenan di persediaan bagi sesuai takanan sebagai sakadung kumad pengindapuan mikro amakara miampai memeramai dan pemeramaian dilo. Sambutan asal ini telah dianjurkan sejak 19 tahun yang lepas dan untuk tahun ke-20 ini Kerajaan Sabah telah bersetuju menjadikan ianya sebagai sambutan Christmas peringkat negeri Sabah. Kerajaan Sabah juga bersetuju supaya ditiadakan sambutan ambang tahun baru 2026 kali ini. Kantakan dilad pahimaganan dit melahingan Tegad Pegun Tun Musa Aman dat kepadam 6 tulan kepadam 2 pempusan dit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dat kepadam siam tulan kepadam 2. Tema pemeramian tahun bayanad lumansan kesogitan mayalisi pesetel dat pisamperuan pisanangan magi papantang idtangad magigion Sabah dit magi sesuai tinaru agama. Adun kuna ke Datuk Seri Dr. Anil Sandu Pinakarajad sebagai menguhup Menteri Keburonan Kemulakan Keburonan Sukan Ekonomi Kreatif nakatimpun di Tadau Baino. Kinantakan adat sumumpa nakaanjur in Istana Seri Kinabalu idong keluanan dit melahingan Tegad Pegun Tun Musa Aman nombit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datu Anil Mobid Barisan Nasional seminain surat kepakarajaan idin guluanan dit membisarat ku takas Datu Celestina Stuel Galid. Nakarikat lagi it kumadua Bayan Menteri Datu Seri Panglima Joaquim Gunsalam amid Datu Jafri Arifin. Kinantakan sinumumpa dilad nakaganap dangaran dit hapadam walud maghup Menteri Kabinet Perintah Perpaduan Sabah sarad nakasumpa id hapadam turud maghup Menteri Daswai antak kedua tulan kepadam 2. Untuk hapadam isad tulan kepadam 2 kata talib o insanan dit turun padam walud adun kampay na id 6 adun pinakaraja dit sinumumpa id din gluanan dit mananam baros dun Sabah Datu Seri Kazim M. Yahya. Trikanan dadun lamak nakusungan bainad tud minidud pagun id magigidila Datu Seri Panglima Bung Moktaradin untuk 5 tulan kepadam 2 kata talib. Bontok menantu de belanja Sabah 2026 mai atapot ko sudong kepena kegunaan kumad tikit magigian id puru ngaid walai kaundangan Pegun Sabah memegunad sesi pisimbaran rang undang-undang kepobian Pegun 2026 montok paboros dat magisusuai paginumbalan. Adu na bungawan Dr. Daudi Yusuf pinapaboros dat hal pemutanaman Sabah moy uludon kagud miampai ogirot miangoy kasimbanon ekonomi global krisis takanon pemagunan. Ki pamusrahan nagid moy menuridong dakilang pamansayan asil panginsadaan dit kanod pagirot gatang asil dat tulun manginsada mengingkurid kataguangan dat tulun tangad suay kad papaharod kasiwatan dat karaja. Adun Sulabayan Datuk Seri Panglima Jaujan Sembakong minukianud may menuridong dat longkod ekonomi biru it kudat dit papahampit kagunaan tulun dat ngaid manginsada kayanan. Nakasunod daot kepobian dat RM600,000 kumad kaubisan penginsadaan sebagid gunaan montok papaingkas sektor mintanod ekonomi biru. Montok papaingkas keperokisan logistik Pegun Adun Tanjung Aru Datu Jun Swong ki pemusrahan may kepopuan kontina suak spanggar man pemagatad lebih-lebih untuk timpu pemeramayan. Kiguna nagid perintah mengilad sikap dat hal kos di tanggungan dat bagian company kadagangan import eksport idkanan kapal rahat dilo. Idhal dot infrastruktur talun-alun nit adun karambunay Datu Dr. Ali Akbar Gulasan ki pemusrahan moy tumaguang at perintad kumad kunteri panginsanangan talun-alun tumanudot kasanangan pagilan pentantud penaltid kumad karumbakon di Tasaru.
Idadun tamparuli idatu Sri Panglima Madius Tangau ki pemusrahan may sembogian kepobian kausinan walay mesra SMJ gunaan montok pawonsay walay ngay dit nakalaid dit kiharulaid. Damod dilo idatu ata Joseph Kurup minikiano de perintah de pagun papay magot sistem kakamot ngay de pom tagayo logi waig it kakadayan suk. Kano dilad papaingkas kapasiti waig mantad 2 riyong lito sa ngadaw kumad 4 riyong lito sa ngadaw. Minakiano nagidyaw kapanakan garantana da montok sangulun kumad magigyon ngay idkanon sakid labi-labi di watasuk dit bayan ingad pod kapatutuan kasanganwan tanada girot. Perintah Pogun kigunod pasikap penuridangan puruan kuasa di pinatamad montok menantud menerisid mekanisme kepekinuan kepetutan 4 pihatus asil Pogun montok petodon kumad perintah da pisam puruan. Untuk minisimbar dorang undang-undang kepabian Pogun 2026 adun kuamut datu masyong bana penegid melohingan blok perintahan Minabaros lang dilod agad guna untuk mengidud kesansalaan pemusrahan karat ginembud atapot asil di tepatut pegulian Kumas Sabah. Jadi saya mau kerjaan negeri bermula selepas Dewan Undangan Negeri ini. Tubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menilai, meneliti apa mekanisme yang perlu kita persembahkan kepada persekutuan dan mesti ada keputusan yang tuntas daripada kerjaan persekutuan. Itsway hal na kabarsidatu masyong kigunoh perintah Pogun meneguang kontenodon ekonomi duwago kampay na disandad kontenodon irad amas arang batu tembaga mentok panakadong keburunan ekonomi Pogun. Id College Tailaan Kerajaan Islam Sabah KKIS papatimpun operasi dilo id Kota Marudu dat keimpunan tulan kay setahun rikot. Pasediaan dilo kesiwatan belajaran lebih daga dukumad susumikul ngai tafis. Kemudian Menteri Belajaran Takas Datu Mustafa Sakmud Minabaros dat kiguna tinggi samaan dilo mentok agensi integrasi Tafis Tivet biangay koturan belajaran Tafis nakayanan. Usia dan juga Ikdar telah bekerjasama untuk menubuhkan Kolej Kemahiran Islam Sabah yang pertama yang lokasinya berada di Kota Marudu dan bangunan pun sudah tersedia dan akan mula beroperasi pada tahun hadapan, Januari tahun hadapan. KKIS papinsingilod susumikul Tafis mentok sumili kinaras kitailaan mayat Tivet miampay au menangkiad kain tutunan dialog sebagai hufaz Al-Quran. Kita akan fokuskan kepada kursus-kursus 2 kursus iaitu pertama adalah kursus soft skill. Pertamanya soft skill dan kemudian ada kaitan dengan hard skill lah. Yang kita lihat kalau di Kota Marudu tu kita nampak mungkin lebih kepada marine dan juga kepada akukultur yang kita boleh terukai di samping kursus-kursus yang berkaitan dengan AI. Sebagai asas untuk membangunkan Sabah ini melalui SMJ, membangun sumber manusia yang juga sekaligus dengan Madani, ya, Malaysia Madani, asasnya ialah membangun sumber manusia yang berkualiti untuk membangun masa depan negara kita. Turban ialah demi dia ada untuk kinantakan pinamupusan program outreach institusi belajaran Islam magigyan Pogun Sabah isok titikusung bogian watas kota Kinabalu. Inggi samaan dat kabun dopuhan kahu pegirot kejaminan takanan kanu dagi dilod monging kurid kelansanan kumad import barang labus nakayanan sebagai konunuan dat wagu kumad community. Montok hantalon dilo it Kementerian Pemutanaman Pengisadaan Pemurunan Takanan papanaw kautuson menimung hasil pemutanaman miampai mitilombus semantad tulun mengindapu. Strategi dilot ki kautuson menantud hasil lebih adang kumad memutanam ngai takara suaikod memajamin gatang kadagangan dit kosudong montok tulun ngai memaguna. Dengan adanya program kebun dapur ini kita akan kumpulkan dan tempatkan bahawa mereka mempunyai hasil-hasil pertanian ini berbagai-bagai dan bukan saja sayur tetapi juga ternakan ikan, ayam dan sebagainya. Dan sudah tentu dengan adanya pengumpulan hasil pertanian ini dan para pembeli pengguna akan mendapat harga yang lebih rendah.
inggi saman kabun dopuhan agad kauhupan kumadingi saman montok pepaubas kepargatan ngaid pemutanaman tekoro. Tulun memuruan belajaran id nakayanan diti kigunad menantud moy au kapagadad kagatangon bontok tulun etika om kesasanangan sosial ot agenda pepo digital kagatangon ngai dilod kaintanadon bontok belajaran tersenang. Pengkanan nakaboros di Chancellor UMS Profesor Dr. Kasim Mansor untuk pinapaymagan seminar kebangsaan Puruan Dekan Belajaran Universiti Perintah Malaysia MEDC 2025 id Kota Kinabalu. Kadau transformasi pelajaran di tempo digital akan kad pepentutun teknologi dewagu ngad minggisom kumad keburunan detulun pagirat dot kagatangon. Suai kedilad keburunan transformasi pelajaran digital lumansan kumad inovasi teknologi dan institusi miangai pengaturan tersenang moi ingat susemikul aiduanan pompus dot kepenganjuran dilo. Seminar di Tipinaburud UMS MEDC Universiti Malaysia Sarawak Unimas dilo pakitad hantalan sangawian dumerapas piolitan dat institusi mentok keburunan belajaran nakayanan. Ingka kanot kabar aidusun dot sesedepan di tipon sikau mantadho Fenijo. Salam Malaysia Madani.